matter what the devil has said. I'm talking about the God I know. Je parle d'un Dieu. I'm talking about the God I have heard. Je parle pas d'un Dieu que j'ai entendu. I know what he can do. Je parle du Dieu No que je matter what the devil has taken away from you. Compte ce que When tu the as time of God comes, quand le temps de when Dieu the season of God comes, la saison he's going to restore back to you. All that the devil has stolen. And today is that day. Aujourd'hui, The Lord has sent me Seigneur qui m'a as his envoyé prophetess en tant que to ses prophètes, prophesy in your life. de prophétiser. Whatever the devil has taken away from you, Que le diable a my pris de God toi. gonna bring it back. If you believe, shout amen. This young man Et ce jeune homme had an accident. a eu un accident. I could not get to the city of Nain. Il ne pouvait pas arriver à la cité de Naïm. And he died. Et il est mort. When he told the mother Quand on a dit à la mère that he was coming to visit her, qui est venue à la visiter, the mother was so excited. la mère était très excitée. She went and told the pastor. Elle allait dire au He pasteur. said, my son is coming. Elle a dit mon fils vient. He told the deacons of the church. Elle a dit aux anciens de l'église. She told her friends. Elle a dit à ses amis. And all of them gathered in the house. Et tous se sont And rassemblés she à la prepared maison. some good stuff. Elle a préparé de la bonne nourriture. Just like my daughter is giving me good food every day. Quand ma fille me nourrit bien chaque Everybody jour. was just excited. Tout le monde était Wanted excité. to see this young Elle man. voulait voir ce jeune One homme. hour came and passed, he was not coming. 1 heure est passée. 3 hours came and passed, he was not 3 coming. heures, il n'est pas venu. And my God, Et mon Dieu, they just came and announced to her. on est venu l'annoncer. Madam, please, they never came for her out of the house and took her in the corner. On l'a mis dans un coin à la maison. On a dit, tu n'as pas entendu ce qui s'est passé. Ton fils est à l'hôpital. Entering the gates of Nain. Il est entré dans la He had an accident. Il a eu un But we are not accident. yet sure he's Mais dead. ils sont pas sûrs. And that woman screamed. Et cette femme a Everybody came out from the house. Tout le monde est sorti de la maison. Mais ils sont allés à But l'hôpital. at the time they got there, Et le temps qu'ils sont arrivés là, on a dit, even madame, before they brought him, même avant qu'on ne l'amène, he was already dead. il était déjà mort. Listen, some of you are listening to me now. Certains de vous m'écoutent maintenant. There are some dates that you have in your life that you will never forget. Il y a certaines morts que tu as eu dans ta vie que tu ne vas jamais. Dates. There are some dates. Les dates que tu as dans ta vie que tu n'oublieras When jamais. that date is coming closer, Quand cette date avance, you become sad. tu commences à être You triste. become unhappy. Tu commences à être Because something strategic happened on that day. parce que quelque chose de stratégique Because s'est passé something ce jour. evil happened on that Quelque day. chose de mal s'est passé ce jour. That day for you is what you call a day of bad luck. Ce jour pour toi, tu appelles cela le jour de And malchance. this woman, Et cette femme remember the day the husband s'est died. rappelée du jour que son mari est mort. And she said, Et elle a dit, it's better to die c'est mieux de mourir than to live. que de vivre. And she asked for the cups of the son. Et elle a demandé le cercueil And she de l'homme entered with the garçon. body in the city of Nain. Et elle est entrée avec le corps dans la cité She de could Naïm. not keep that cup because she was like going to die. Elle ne pouvait pas garder ce And she said, cercueil. I'm just going to bury him right Elle a away. dit, je vais l'enterrer They tout de suite. made a coffin. On a fait un And they cercueil. put the remaining of the body of that boy in the Et coffin. on a mis le corps de ce gars And dans some le men in the village Et on a raconté, on s'est carried raconté the dans le coffin. village. And I could hear a voice in the crowd. Je pouvais entendre une voix. Some that were happy Certains étaient contents. because this woman was bragging about the son so Cette femme much. se vantait de son fils. And some people were saying, Et les gens disaient, he was always talking, my son, my elle son. parlait toujours mon fils, mon fils. Just like you. Comme toi. My husband, my husband. Mon mari, mon mari. The day they see your husband sleeping with another woman, Le jour où on voit ton mari coucher avec une they autre will come femme. and say, hey, that's your husband. We have seen him. Ton mari, on l'a vu. The day your husband slaps you, Le jour où ton mari te or gifle, the day he leaves you for another ou woman, le jour qu'il te quitte pour une autre you femme, can't lift up your head tu again. ne peux plus lever ta tête. You feel your world is falling on Tu you. sens que ton monde est That tombé woman sur could toi. not lift up her head Cette again. femme ne pouvait plus lever Because she could hear in the crowd parce qu'elle attendait dans la people foule. walking at her. Les gens se moquaient Because the d'elle. only reason why she was leaving, Parce que la seule raison pour laquelle the elle enemy vivait, has taken it away. l'ennemi en And est. as they were getting towards the gate of the city of Quand Nain, ils avançaient vers la porte, something happened. quelque chose s'est passé. Oh yes, something happened. Quelque chose s'est produit. Jesus did not plan to go to Nain. Jésus ne planifiait He pas. changed his program. Il a changé son May I programme. announce to someone here this Je afternoon? annonce à quelqu'un ici. God is going to change his program to send an angel to visit Je you. vais changer son programme. Envoyer un God is going to ange. change his program. Je vais changer And he son will send an angel to give you that Il job. va envoyer cet He will send an angel to give you that husband. He will send an angel to bring your blessing. Jesus changed his mind. Jésus a And he changé. told his Il disciples, a dit à ses disciples, I feel like going to Nain. je pense que je dois aller à Naïm. Je dois aller à Naïm. And he went to Nain. Et il allait à Naïm. As he just entered the gate, Quand il est entré dans les portes, he saw people with a coffin. il a vu les gens avec le cercueil.
He got closer to the coffin. Et il s'est approché de ce cercueil. And I saw this woman Il a vu cette femme who was crawling on the floor. qui rampait au sol. He looked at her. Il a regardé à la femme He discovered it was the mother, et il a découvert que c'était la mère that son. de son fils. And Bible Et says, la Bible dit, Jesus knows the secret things that we do not know. Jésus connaît les choses secrètes And de it ton makes Seigneur. Jesus to remember Immédiatement, Jésus s'est that rappelé someone's husband died the same way the que le son mari de cette femme est mort de la même and the manière. husband was buried the same way. Et le mari était enterré The son is about to be buried. que le fils est And Jesus remembered his word. Et Jésus s'est rappelé de sa That parole says, qui dit affliction l'affliction will not occur a second time. ne va pas arriver une deuxième Jesus fois. said, Mais Jésus a dit, this woman lost something important the cette first femme a time. perdu quelque chose I'm not d'important. going to allow this second one to Je ne vais pas come. permettre ce Bible says, La Bible dit Jesus touched that coffin. Jésus a touché le cercueil. He didn't touch the boy. Il n'a pas touché le garçon. Alléluia. Je vais vous donner une révélation. I want to talk to someone that's excited. Je vais parler à quelqu'un qui est excité. Comment? Jesus did not ask Jésus n'a pas demandé to open the coffin. qu'on ouvre le cercueil. He didn't need to have contact with the boy. Il ne devait pas avoir contact avec le He garçon. needed to have contact with something that have contact with the Il boy. devait avoir contact avec quelque chose qui a contact avec le garçon. L'Amérique. Did you get that? Tu as écouté? For the power of God to touch your business, Pour que la puissance de Dieu touche to ta vie, touch your life. de toucher ta vie. Jesus might not need to come and touch you. Jésus n'a pas besoin nécessairement de te You toucher. just need to bring power in something that is in your hand. Il doit amener la puissance de quelque chose qui est dans ta main. When Moses and the Israelites come to the place called the Red Sea, Quand Moïse avait les Israéliens sont arrivés à la mer Jesus Rouge, did not need to come there. Jésus n'avait pas besoin de venir He là-bas. needed something in the hand Mais il of avait Moses. besoin de quelque chose dans la And main he de told Moïse. Moses, what do you have in your Et il a hand? dit à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta The main? thing you have in your hand, La chose que tu as I dans ta don't main. need to come there Je n'ai pas physically. besoin de venir I don't physiquement. need to come and help Je n'ai you. pas besoin de venir. But there is something in your hand. Mais il y a quelque chose I dans ta have main. bestowed my power. J'ai déposé ma Try puissance. that thing before that obstacle. Même ces choses. And you will see the Red Sea. Tu vas voir la mer. There is something that God is going to bring power over your hands to do Il y a today. quelque chose que tu vas donner la And when you puissance. get back home, Et quand tu vas rentrer, you're going to speak to that tu situation. vas parler à cette You're situation. going to speak to that Tu vas problem. parler à ce And problème. the power of God that you have in your La hand puissance de Dieu qui is est going dans to ta main. make a way for you. But it is the power of Jesus La puissance de that Dieu. makes a way where there is no way. I declare the name of Jesus. The power of God is coming upon you today. We make a way for your marriage. We make a way for your business. We make a way for your job. We make a way for your deliverance. We make a way for your healing. Oh my God, we make a way that we give you purpose. If we make a way where there is no way, the power of God La puissance de made a Dieu way a créé un in the chemin Red Sea. dans la mer The Rouge. Israelites went through. Et les Israéliens ont traversé Oh yes. et étaient sauvés. Jesus needed just a contact. Jésus avait besoin d'un contact. And I could imagine Et je pourrais imaginer, Jesus looking at that wood, Jésus regardait ce bois that carried the boy. qui portait le garçon. And Jesus got angry. Et Jésus s'est mis en colère. He said, oh, you wood, Il a dit, toi, bois, you came against me and tu es Golgotha. venu contre moi à Golgotha. Oh yes. They nailed me on you. On m'a crucifié sur toi. Oh You yes. wood, they nailed me on you. On m'a crucifié sur toi. And he said to the wood, you know why I accepted to be nailed on you? Il a dit, tu sais pourquoi j'ai accepté d'être Because crucifié I sur had to toi? accomplish the destiny of this human. Parce qu'il a accompli la destinée de ce jour-là. He paid the price. And Jesus told the wood, Et Jésus a dit au bois, I'm going to show you today that I have power against you. je vais te montrer que j'ai la puissance contre toi. I will just touch you Je vais seulement te toucher and inject power in you. et injecter la puissance en And you toi. will transmit power in the person you carry. Et tu vas transmettre la puissance à la And personne you will que tu release portes. the destiny of Et tu vas relâcher la destinée de cette personne. Oh yes. J'ai écouté. That's why he used the handkerchief of Paul C'est pour cela qu'il a utilisé le mouchoir de Paul. and wrought miracles. Et il a accompli les The miracles. clothes that Paul carried Les habits que Paul a portés sur lui had anointing. avec l'onction. People could just touch it. Les gens pouvaient juste toucher cela. They are healed. Ils sont guéris. It was not the clothes that were the power. C'était pas l'habit qui avait la It was puissance, just a channel mais c'était juste un chef that Jesus que Dieu utilisait to send the lives of people. pour délivrer la vie des gens. And today is that day. Et aujourd'hui, c'est ce jour. God is going to use that white cloth in your hand. Je vais utiliser ce mouchoir blanc And your tears will be wiped tes away. larmes vont être essuiées. Je n'ai pas entendu dans la vie. Place it where you're sick and your Je sickness place is cela là où tu es malade et ta maladie va Touch disparaître. the boy. Il a touché le garçon.
And Bible said, et la Bible dit, he said unto the boy, il a dit au garçon, arise. lève-toi. And the young man Et ce jeune gars stood up s'est levé. straight. Droit. His enemies were still carrying the coffin on them. Ses ennemis portaient toujours le cercueil sur eux. And they were happy the guy was going to be Et buried. ils étaient contents qu'il devait être enterré. But I could hear Jesus say, don't bury this guy, he's not dead Mais yet. j'entendais Jésus dire, n'enterrez pas ce gars, il n'est pas encore mort. And when he said, young man, Et arise, quand il a dit, jeune homme, lève-toi. this guy, oh my God, Oh mon Dieu. he used the coffin as a platform to Il a stand up. utilisé le cercueil comme un plat pour se But he tenir. was standing on the head of his enemies. Mais il se tenait sur la tête de ses The ennemis. same people who wanted to go and bury him. Les mêmes personnes qui voulaient aller l'enterrer. Ils se tenaient sur sa tête. They carried him on their head to go and bury him. On l'a porté sur la tête pour aller But enterrer. his feet were on the head of Mais his ses enemies. pieds étaient sur la tête de ses ennemis. He said, Et il a dit, I'm going to shine. j'ai prié. I've not yet finished Je n'ai pas encore fini. with the reason why I was born. Avec la raison pour laquelle j'étais I né. still have some vision. J'ai encore des visions. My mission is not yet over. Ma mission n'est pas encore So finie. please do not bury me. Donc ne m'enterrez pas encore. And Jesus told the Et guy, Jésus a dit au gars, step down. descends. And he jumped. Et il a sauté. Jesus took him. Et Jésus l'a pris. Bible says, La Bible when dit, Jesus took him, quand Jésus l'a pris, gave him back to the il a redonné à la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? The things that the woman lost, La chose que la femme a perdue, that gave her personality in society. qu'il a donné la personnalité dans la société, qu'il a donné la valeur. Jesus restored him. Jésus a And restauré. gave it back to her. Il a redonné I don't cela. know what you have lost. Je ne connais pas ce que tu as Is it your perdu. potential? Est-ce ton Is potentiel? it your vision? Ta vision? Is it your dream? Est-ce ton rêve? Jesus is saying, oh, you marriage. Jésus, tu es dans le mariage. He's Lève-toi. taking your blessing. Il prend ta He's taking your bénédiction. values. Il prend tes He's taking valeurs. your potential. Il prend ton He's taking your miracles. Il prend ton And he's going to give it back to you Il today. va te redonner cela. Not tomorrow. Pas demain. Not tomorrow. Pas demain. Today now. Aujourd'hui, If you didn't begin to take what that with the devil is Si tu done for commences à you, I prendre, give it back to you. I give it back to you. Je te I give your papers back to you. Your children back to you. Your marriage back to you. Your finances back to you. I give your dream, your vision, your mission back to you. There's one thing that made me upset from this woman. One thing that made me upset. Il y a quelque chose qui m'a énervé sur cette femme. One thing that made me upset. Une chose. And I don't want to shout before I say this. Et je ne vais pas crier avant de dire cela. De finir sans dire ceci. I was angry with this boy and the mother. J'étais en colère contre ce fils et sa mère. Because the money for the boy, the money that she was going to give to her mother, Parce que l'argent qu'il avait donné à sa mère, when Jesus gave him back to his mother, quand Jésus l'a remis à sa mère, he hugged the mother il a embrassé la and mère, removed the money and gave to her. il a enlevé l'argent et il a donné à This la mère. man would have taken this money. Cette mère pouvait prendre cet He argent said, Jesus, this is a prophetic offering. et dit Jésus, voici une offrande In the prophétique. same way, the wood got power. De la même manière que le bois a eu la puissance, Let my offering speak for me. que mon offrande parle pour moi. Give me that anointing. Donne-moi cette onction That gave me life. qui m'a donné la vie. So that I will use that anointing Pour que j'utilise cette to onction, make my marriage work. pour que mon mariage To make marche, my business pour que work. mes affaires marchent, To live above circumstances and vivre principalities. au-dessus des circonstances. The guy was just contented Le gars était content that he had life. qu'il avait la vie. For the woman, Mais la she femme, would have said, elle devait dire, Jesus, Jésus, this is all I have. c'est tout ce que j'ai. I give you my heart. Je te donne mon cœur. I'm not going to leave you go alone. Je vais pas te laisser aller seul. You have given my son to me, Tu m'as yes. donné mon fils, oui. That is what I lost, I was looking for. C'est ce que j'ai perdu. But you're not going to be with me every Mais day. tu ne seras pas avec moi. Give me that power. Donne-moi cette So puissance. that I'll walk over evil. Comme ça, je vais So marcher that sur I'll le walk mal. over witches and Que wizards. je marche sur les sorciers et les sorcières. Elle n'a pas demandé cela. And the spirit of sudden death was in her family. Et l'esprit de mort soudaine était dans sa famille. And after this miracle, Et après ce miracle, that was the end. c'était la fin. Bible never talked about that boy again. La Bible n'a plus jamais parlé de ce gars. Bible never talked about Il n'a plus jamais parlé the woman. Why? de la femme. Because they got back what they were looking for at that given time. Parce qu'ils ont reçu ce qu'ils cherchaient, But they did not have power to continue to make exploits. mais ils n'ont pas la puissance de continuer à And there was a faire. woman in the Bible called Ruth. Mais il y avait une femme dans la Bible appelée The, Ruth. the mate went back to her family. Quand ces bonnes sont allées à la But famille, Ruth told herself, mais Ruth s'est dit à there is elle, something I want from you, il y Naomi. a quelque chose que je veux. I'm not going to go until I have that thing. Je ne vais pas aller jusqu'à There's a power that you have from your God. Il y a une puissance que tu You as. want that power. Et quand cette puissance, Because with that power, avec cette my puissance, story is not going to end. mon histoire ne va pas My story s'arrêter. is just going to begin. Ça va juste commencer. And after Ruth chapter 1, Et après Ruth chapitre 1, Ruth got the power. Ruth a reçu la And puissance. Ruth made exploits. Et elle a fait des And the exploits. story of Ruth Et l'histoire de Ruth continues. continue.
But the story of her mates Mais l'histoire de sa bonne ended in Luke chapter 1. se sont arrêtés à Luc You know what is chapitre going 8, to make you chapitre to 1. have exploits upon exploits upon Tu sais exploits. ce qui va te faire To get from glory to glory to de la glory gloire en gloire? is the anointing. C'est l'onction. It's the power of God. C'est la puissance de Dieu. You can come to a program like Tu this peux venir à un programme I comme pray for ça. you Je prie pour toi. and you are healed. Et tu es guéri. But the devil will still come back to fight you. Mais le diable va If revenir. you don't have anything in you Si tu n'as rien sur that toi can overcome the devil, qui peut you might vaincre not le see diable, me again. I might not come to America je ne again. peux ne plus me voir, je ne peux ne plus venir en And that's Amérique. why many Christians Et c'est pour ça que beaucoup de they chrétiens run from one prophet to another, écoutent d'un prophète à un one autre, church to another. une église à une They are autre. looking for what Jesus had died for them. Ils cherchent ce que Jésus a Looking for the fait. power. Ils cherchent la Because puissance. the power is in Ils Jesus. savent pas que la puissance est Because dans the power is Jésus. in the word of God. La puissance est dans la They parole have de been Dieu. deceived by Ils prophets. sont déçus par les prophètes. And prophets take all that they have. Et les prophètes prennent tout ce qu'ils ont. Some prophets even sleep with the sisters. Les prophètes dorment couchent même avec les I said, sœurs. some. Je dis certains. You see my sister being woman. And yet nothing happens. Et rien ne s'est passé. They are disappointed. Ils étaient déçus. There is power. Il y a la puissance. Real power. La vraie puissance. It's not given by man. Ce n'est pas donné par l'âme. It's given by Jesus. C'est donné par Jésus. If you live for him, Si tu vis pour lui, you live with him. tu vis avec lui. I told you last time. Je vous ai dit dernièrement, If you walk with him, si tu marches you're not avec just lui, doing this play Christianity. tu ne joues pas seulement avec ta He will chrétienté. impact your life with power. Il va impacter ta vie avec la puissance. Il va te donner son Even though onction. he's sitting at the right hand of God over in heaven, Il est assis à la main droite du he will Père. make you to reign here on Il earth. va te faire régner ici sur Because terre. what will make you to reign Parce que ce qui va te faire is régner, not the Christian name you carry. ce n'est pas le nom de chrétien que It's tu not because portes. you're a member of Fresh Ce World. n'est pas parce que tu es membre de It's not because you know me. Ce n'est pas parce que tu me What connais. will make you to reign is the power of Ce qui God. va te faire régner, c'est la puissance Bible de talks Dieu. about a man called Ezekiel. La Bible parle de cela. About a man called À Ezekiel. propos d'un homme appelé In Ézéchiel. Isaiah 38, Dans Isaïe 30, Bible says he was a man that was generous. la Bible dit qu'il était un homme généreux. He served God faithfully. Il a servi Dieu He served fidèlement. God with all his Il a heart. servi Dieu avec son cœur. He gave to the widows. He gave to the Il a poor. donné aux veuves, il a donné aux He gave pauvres. to his Il a ministry. donné à ce And one ministère. day he became sick. Et un jour, il est tombé malade. Bible said, Et la Bible dit, God sent prophet Isaiah Dieu a envoyé le prophète Isaïe to go tell him d'aller dire to arrange his house, que d'arranger to sa put maison, order in his house, de mettre de l'ordre dans sa maison, because he's going to die. parce qu'il va mourir. When he received the message, Quand il a reçu le message, Ezekiel said, Ézéchiel a dit, I'm not going to be buried. je ne serai pas enterré, I'm not dead yet. je ne suis pas encore mort, I am just sick. je suis seulement malade, I am just sleeping. je dors seulement. The fact that I'm sleeping Le fait que je dors does not mean I'm dead. ne veut pas dire que je suis The fact that I'm sick Le fait que je suis malade does not mean that I'm dead. ne veut pas dire que je suis mort. I'm not going to die. Je ne vais pas mourir. And when Isaiah Et left, quand Isaïe s'est he enlevé, went to the wall il allait au and he mur. began to recount to God all that he has done for Il a him. commencé à dire à Dieu tout ce qu'il a And fait. he told Jehovah God, Et tout ce he qu'il said, I know you as a good father. Je te connais comme un bon père. You came to give me life through your son. Tu es venu me donner la vie à travers ton And you fils. came to give me abundant life. Et la vie en abondance. You didn't come to give me death. Tu n'es pas venu me donner So la vie. I refuse to be buried. Non, je refuse d'être I will enterré. not be buried Je ne serai pas because I enterré. am not dead. Parce que je ne suis pas I am mort. not yet finished with my vision Je on n'ai earth. pas encore fini avec ma I vie. still want to take care of widows. Je vais toujours prendre I soin still want to take de care of Je orphans. vais prendre soin des I still want orphelins. to bless your work. Je vais bénir ton God, œuvre. I am not going to be buried. I refuse. Je ne serai pas enterré. Bible says as he was speaking, La Bible dit pendant qu'il God parlait, honored his vow. Dieu a honoré son God nom. honored his word. Dieu a honoré sa parole. He met Isaiah on the road. Et il a rencontré Isaïe He dans was sa going maison, back to his house. qui rentrait chez lui. Do you know what? Tu sais quoi? It's not me that said what I want to say now. Ce n'est pas moi qui dis ce que je veux dire. It's my husband. C'est mon mari. My husband was preaching on this one time and he said, Mon mari prêchait une fois, il a dit, I am very sure that Ezekiel's word was a Christian in the ministry of Prophet Isaiah. que je suis sûre que Isaïe était un chrétien dans le ministère du prophète Isaïe. And maybe he started disobeying the prophet. Et peut-être il a commencé à désobéir au prophète. Maybe he began to be disloyal. Peut-être il a commencé à être malhonnête. And the prophet was not like happy with Et le him. prophète n'était pas content de So lui. when God gave this prophecy to Isaiah to go and tell me he's going to die, Donc quand Dieu a donné cette prophétie à Isaïe, il a dit he qu'il said, va I'm mourir. sure Prophet Isaiah said, Il a dit, je suis sûr que le prophète Isaïe a dit, you will now know that I am from God. tu vas maintenant connaître que je suis de Dieu. You will now know that I am a man of Tu vas God. maintenant connaître que je suis un And he homme said, I de am Dieu. sure he was giving this revelation to Ezekiel with a lot of boldness. Et il a dit, je suis sûr qu'il donnait cette révélation à There was no Ézéchiel avec compassion beaucoup de... in his voice. Il n'y avait pas de compassion There dans was sa no voix. love in his voice. Il n'y avait pas It d'amour was dans like sa voix. Ezekiel today, you will know I'm a man of God
this is what God has Il said. disait à Ézéchiel, tu vas connaître, je suis un homme de You're Dieu. going to put on your house and you're going to die Tu vas tonight. mettre une God main says dans the ta Lord. main et tu vas mourir ce soir. Le Seigneur a dit. Et il s'est en allé. Sometimes we prophet think Parfois, nous les prophètes, nous pensons we have the lives of people in our hands. que nous avons la vie des gens dans nos mains. No, Non, I don't have your life in je my n'ai pas ta vie dans mes mains. hands. Jesus has your life. Jésus a ta vie. So you have to choose what you take. Donc tu vas choisir ce que tu prends. Someone can speak an evil word against you. Quelqu'un peut te parler des mauvaises Even paroles if you are contre toi. wrong, Et même si tu the as compassion of Jesus la compassion de Jésus, brought out Lazarus from the grave. a It sorti was not Lazare. because of the righteousness of Lazarus. Ce n'est pas à cause de la It was not justice de because Lazarus Lazare. was a good man. Ce n'est pas parce qu'il était un bon He homme. was not a good man. Il n'était pas un bon But because homme. of the compassion of Jesus, Mais à cause de la compassion de Jesus Jésus, brought him back to life. Jésus l'a ramené à vie. When you know, Quand tu sais, and you know truly, et tu sais vraiment that your life is not in the hands of your husband or your wife or your mother, ta vie n'est or pas your dans les mains sister de ton or your mari, father or anyone, personne, but that your life or your destiny is in the hands of et Jesus. que ta vie est ta destinée dans la main de Whatsoever Jésus. anybody will say against you, N'importe ce que quelqu'un peut dire contre you will toi, not mind about that tu person. ne vas pas te déranger de cette You personne. will go back to Jesus. Tu vas rentrer à This Jésus. is what Ezekiel C'est did. ce qu'Ézéchiel a fait. Ezekiel saw all his weaknesses. Il a vu tous ses He faiblesses. saw the sins he had committed. Il a vu les péchés And qu'il he a said, commis. yes, God, you have right to kill me Il a now. dit, oui Seigneur, tu as le droit But de I me know tuer. your word. Mais je connais ta You parole. didn't come for the Tu righteous. n'es pas venu pour les You justes. came for those who are bad like Tu you. es béni pour ceux qui sont mauvais. But I have a heart to help people. Mais j'ai un cœur pour I have a aider. heart to take care of orphans. J'ai un cœur pour prendre I have a heart to foster your work. J'ai un cœur pour And you're going to speak a man like me that has a vision for your work. J'ai une vision pour ta parole. And God said, no, Et Jésus a dit non, I'm not going to bury you. je ne vais pas t'enterrer. And he went back to Prophet Et Isaiah. il est rentré au prophète And he Isaïe. spoke to Prophet Et il Isaiah. a parlé au prophète He Isaïe. told Prophet Isaiah, Et il a dit, he said, I am the one that sent you. il a dit, c'est moi qui t'ai envoyé. And I'm the one that is sending you back. Et je te renvoie encore. Go back. Rentre. If Isaiah could control God, Si Isaïe pouvait contrôler Dieu. you want to laugh, no? Si tu veux rire, Ezekiel, Ézéchiel, control God. contrôler Dieu. I made God to change his mind. Il a fait que Dieu change sa pensée. The nature of your heart this afternoon. La nature de ton cœur cet après-midi. And you are telling God, yes, I'm not righteous, I know. Que tu dis oui, je ne suis pas juste, je sais. Everybody says I'm bad, yes, I even know I am bad. Tout le monde dit je suis mauvais, oui, je I connais am ça. the worst man to live amongst your children. Je suis l'homme le plus pire à vivre entre tes But it enfants. was because of me you gave your son. Mais c'est à cause de toi que tu as donné ton moi que tu as donné ton fils. Who is judging you according to your deeds? Qui te juge selon tes œuvres. Let them stop judging you. Qu'ils arrêtent de te juger. It is for you that Jesus died. C'est pour toi que Jésus est mort. They say amen. Tu n'as pas dit. Who is saying you are bad? Qui dit que tu es mauvais? And because they think you are bad, Et parce qu'ils pensent que tu es they mauvais, believe nothing can happen in your life. ils croient que rien ne peut se passer dans ta Let vie. them wait and see what the Lord is going to do. Ils attendent de voir ce que le Because Seigneur va after this faire. service, God is going to visit some families Après ce here. service, Dieu va visiter les All the familles. plans and the plots of the devil is going to be shattered Tous les today. plans de l'ennemi seront In détruits. the name of Jesus. Au nom de God is Jésus. going to defend you, he's going to protect you, he's going to heal you. He's going to deliver you, he's going to be your security. He's going to be your refuge, he's going to be your guide. He's going to be your protector. He's going to be your redeemer. He will redeem your life. He will redeem your family. He will redeem your business. He will redeem your finances. God is going to tell your enemy, yes, she is bad. Tu vas dire oui, But I elle est love mauvaise. her like that. Mais je l'aime comme cela. Mary Kabila is bad. Marie Kabila est mauvaise. And because of her, I gave my son. Mais à cause d'elle, j'ai donné mon fils. So what? Quoi? If she's bad, so what? Si elle est mauvaise, et elle est quoi? If you are bad, so what? Si je suis mauvais, alors quoi? Are you the only bad person in America? Je suis la seule mauvaise personne en Amérique. Are you the only bad person in that family? Je suis la seule mauvaise personne dans cette famille. Why do they want to bury your potential? On va enterrer ton Why potentiel. do they want to bury your future, your destiny? Enterrer ta destinée. Why do they want to condemn you and see you die? Pourquoi on veut te condamner? Why do they believe you can never have money and build a house? Pourquoi on croit que tu n'auras jamais Are you the only bad person? Je suis la seule mauvaise personne. Why are they criticizing you? Pourquoi on te critique? I want to say congratulations to you. Je te dis congratulations. Because you are that candidate Parce que tu es ce candidat. that God will not allow to be Que buried. tu ne vas pas permettre He will not allow your marriage to be ne buried. vas pas permettre à ton mariage d'être enterré. I'm talking to someone Je ne here. connais pas qui je I'm parle. talking Je to a parle family je here. parle à une God will famille. not allow your potential to be buried. He will not allow your vision to be buried. He will not allow your mission to be buried. He will not allow your finances to be buried. And if the enemy has buried your life, God is going to bring you back today. In the name of Jesus. Let's go to Ecclesiastes chapter 3 and show you something. On va aller en Ecclésias chapitre 3. Amen.
Are you sure you're blessed by this message? Est-ce que tu es sûr que tu es béni par ce message? If you're blessed, let me hear you. Si tu es béni, je l'entends. Ecclesiastes 3, we're going to read 13 and Ecclésiaste 14. 3, on va lire 13 et 14. And after that, we're going to go to Ecclesiastes 6 and read 1 and 2. Et après ça, on va lire Ecclésiaste 6, 1 It will be et 2. at the end of our message. Ce sera la fin de notre message. Don't forget the theme. N'oublie pas. Don't forget the theme. N'oublie pas le thème. Do not bury me, I'm not dead Ne yet. m'enterre pas, je ne suis pas encore mort. I'm just having some issues. J'ai seulement des problèmes. But God is going to give me solution. Mais Dieu me donnera la solution. Don't bury my marriage yet. N'enterre pas mon mariage. My husband is on the way. Mon mari en chemin. Don't bury him for me. Ne l'enterre pas pour moi. They buried the husband of this widow. On a enterré le mari de cette And they were about burying his son. On était sur le point d'enterrer son mari. Jesus came and said, weep not, woman. Et Jésus est venu dire, ne pleure pas, And he femme. said, stop to those who were carrying the body. Arrêtez à ceux qui portaient le corps. And he restored to the woman what he had lost. Et il a restauré à cette Jesus femme. is saying, stop to all your enemies who want to plot evil against you. Jésus dit, demande à tes ennemis d'arrêter tout le If mal it, was, qui planifie. if it was in my church, they would give me a thunder amen. Si c'était le exemple, le métier. And that hurricane amen means that they believe what the prophet Et has ce said. Amen hurricane, ça veut dire, ils croient ce que le Seigneur a dit. Why do they want you not to have joy? Pourquoi on ne veut pas que tu aies la joie? They fight your finances, they fight your marriage, they Combattre fight tes your, they finances, fight your children, they fight your job, they fight everything. ton travail. People are just fighting, they just want to make you On miserable. veut seulement te rendre misérable. But Jesus is also fighting against them Mais Jésus combat aussi contre eux. to make you happy. Pour te rendre content. And you are going to be Et happy. tu seras content. Ecclesiastes chapter 3, Ecclésias chapitre 3, read 13 and 14. 13 et 14. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. It is the gift of God that every man, every woman that has given his life to Jesus should eat and drink and enjoy the fruits of his labor. Que tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus mangent du pain et se You réjouissent. didn't understand that? Tu n'as pas compris ceci. The gift of God for you is to eat the fruits of your labor. Le don de Dieu pour toi, c'est de manger le fruit de ton travail. This woman, the devil did not want her to eat the fruits of her labor. Le diable ne voulait pas que cette femme mange ses fruits. Did not want her to eat the fruits of the labor of her marriage, to eat the fruits of the labor of the son. Elle ne voulait pas He wanted to take everything away from him. Il voulait prendre tout d'elle. And Bible says for you to eat the fruits of your labor, it is a Et gift la Bible dit that comes from God. de manger le fruit de ton I prophesy in the name of Jesus, you are not going to labor in vain. I said you will not labor in vain. You will labor and eat the fruits of your labor. There are people who work in this nation, they work for hours, Il y a des gens qui travaillent pendant des heures, but no fruits. mais il n'y a pas de fruits. You are working for others, others are eating and drinking, and you cannot have Travaille pour fruit. les autres travaillent et ils mangent, mais tu ne peux pas avoir la When nourriture. I preach in Nigeria, people will say Tofiako. Quand je prêche au Nigeria, on dit Kofi à quoi. You work for 8 hours, for 12 hours, for 16 hours, and you are earning $1,000. Et tu as $1000. What is that? Qu'est-ce que c'est? It's going to change if you believe from today. It is going to change. In the name of Jesus, it's going to change. Ça va changer. You are working, others are making it. Tu travailles, les autres Their bank accounts are increasing. le compte bancaire But monte. you are on credit every Mais toi, day. tu es au crédit chaque jour. You are not for borrowing. You are not for borrowing. And so when people see you, they are running away from you. Quand les gens te voient, on te fuit. Even when you're just coming to greet, Même quand tu viens seulement they saluer, will think you're coming to ask for on money. croit que tu viens demander l'argent. It will stop. Ça va s'arrêter. Let me speak Cameroon English. It will stop. Ceux qui parlent l'anglais I camerounais, said ça it va will s'arrêter. stop. Ils vont s'arrêter. You know why to stop? Tu veux que It will stop in my life. ça va s'arrêter dans I'm not a beggar. Je ne suis pas un God mendiant. has blessed me Dieu m'a béni. with his riches in glory. Avec sa I'm richesse, not going to beg. My children will not beg. I will eat the fruits of my je ne vais pas labor. manger, mais No one is going to bury me. personne ne va m'enterrer. Personne. I say with audacity. Je dis avec le I say with courage. Je dis avec le Because I courage. know no one will come and eat what I have worked for. Parce que je sais que personne ne va venir manger ce que je travaille. And you know what? Est-ce que tu sais quoi? What I'm doing now is a kind of labor in your life. Ce que je fais maintenant, c'est un travail I'm dans ta vie. planting a spiritual seed in your life that will make you blessed after 1 Je year. plante des semences spirituelles dans ta vie qui va te Planting bénir a après. spiritual seed that will make you blessed before the end of this year. Je plante des semences spirituelles qui vont te bénir know après what? cette année. Tu sais quoi? I don't need to ask you anything, honey. Je n'ai pas besoin de te demander But when I quelque come chose. back next year, Mais quand je vais I'm revenir, going to eat my fruit from you. I'm going to eat my fruit from you. manger mes fruits. When I come back next year, Quand je reviendrai, someone will say, prophetess, quelqu'un va dire
bless me.